Isa ka lalaki nga minor de edad nagilutang sa riding in tandem samtang nagatambay sa gadsagdalan sa Nuwa nakaupod ang iya mga barkada. Ginlutang ang 14 anyos nga lalaki sa dalan sa Nuwan parte sa Purok Masagana, Barangay 6, Siyudad sa Bacolod samtang nagatambay kaupod iya mga barkada pasado alas 11 kagabi. Ginsiling ni Police Major Eugene Tolentino pamuno sa Police Station 2 nga sandig sa impormasyon nga inanakuha sa biktima nakasakay sa motorsiklo ang suspetsado sa ginhimo ang pagpangulutang kung siniin nakaangkon sang pila sa walang atiil ang minor de edad. Sunupa kay Tolentino kakilala sa biktima ang suspetsado nga residente sa Barangay 10, Siyudad sa Bacolod kag desidido nga magpasaka sa kaso gibata agud mahatagan sa hustisya ang natabo sa biktima. Nga victim together sa iyang mga grupo nagatambay dira sa San Juan Street, and then nag-agi ining victim on board sa motor, tapos gulpi lang nagbunot sang armas kag ginapalukpan siya kag amo to naigo siya sa wala niyang atiil. Sa inisyal nga investigasyon sa kapulisan, posible nga away sa grupo ka mga kabataan na ginalinan sa pagpangulutang nga padayon pa ginahibalo bangod may posibilidad nga minor de edad man ang mga suspetsado. Report gikan sa patrol, kaupod si K5 Vincent Curalde. Ako naman si K5 Red Salgado para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kay kalingawan sa Negros. K5 News FM.